Ada orang yang dibenci, bukan murid. He was not one of the disciples. He did not do any miracles. He did not plant churches. He had no degree, and he had no religious title. He was just having a military title, a centurion. His spiritual resume may not be impressive, but Jesus says, I have not found anyone in Israel with such great faith. Baik, kita memasuki bagian kelima. We entered the fifth and perhaps this is the last of series Walking with Jesus. Yeah, we've been talking about the disciples, how they what can we say? How they experience, how they experience walking with Jesus. Okay, we don't know. None of us. Tidak ada di antara kita yang mungkin memiliki kesempatan yang begitu indah selain siapa ya? Selain murid-muridnya ya. Selain murid-murid Yesus ya. None of us have encountered walking directly with Jesus. We can only learn from the people who have walk with Jesus. Nah, kalau kita lihat we have been talking about several items, several themes rather ya. Beberapa tema yang berhubungan dengan berjalan bersama dengan Yesus. Kita juga sudah melihat beberapa tokoh yang memiliki usaha-usaha dalam perjalanan dengan Yesus ya. And I would like to start with when Jesus first called them. Dengan apa pada saat Yesus memanggil mereka. Yesus katakan dalam Markus 1 ayat 17, Jesus said what? Follow me and I will make you become. Nah, seringkali kita juga apa ya? Kita langsung many times when we read this text, aku akan menjadikan engkau ya. Langsung aku akan menjadikan engkau fishers of men, penjala manusia. Seakan-akan Tuhan apa ya? Kalau kita lihat, kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Tapi ada satu point that we need to emphasize. Ada satu poin yang harus kita tekankan, yaitu Tuhan yang menjadikan kita. You become. Bukan I become. Ya, saya menjadi murid, lalu saya akan mendapatkan ini dan itu. Tapi Tuhan yang, ini adalah usaha Tuhan. Kamu yang akan kujadikan, bukan kamu akan menjadikan dirimu. Not that you yourself will make yourself a fishers of men. Bukan. Ya. Tetapi Tuhan yang akan menjadikan. Kenapa? Karena terus terang saja sulit untuk mengikuti Yesus. Sulit untuk mengikuti Yesus. Ya. Kenapa kita lihat sulit? Apakah Yesus is a difficult leader? Is Jesus a difficult leader that we difficult to follow him? We face challenges when we in the workplace because of the leaders that may not be good. Okay? Apakah karena itu kita jadi sukar kehidupan kita? Ya. Is it the problem with difficulties? Is it because Jesus create that difficulties? Apakah karena Tuhan kita yang menciptakan masalah-masalah bagi kita? Like our leaders, perhaps in the workplace or whoever, you know. Now, if we look at this, the problem is actually can be external and internal ya. Allah sudah katakan, kalau kamu ingin mengikuti aku, if you follow me, you will face challenges by the world. The world will hate you. Dunia akan membencimu karena dunia sudah membenci aku. Jadi externally, yes. Externally difficult, but we will not be talking. Kita tidak akan berbicara tentang apa yang dunia buat bagi kita, tetapi apa yang kita sendiri internally make it for us difficult. Make it difficult to follow Jesus. Okay, I'd like to start with what our study will focus on Matthew chapter 8. Fokus pelajaran kita adalah Matius pasal 8 ya. Matius pasal 8 is about when Jesus had come down from the mountain, great multitude followed him. Orang banyak mengikuti Yesus. Ini peristiwa apa ini? Matius 8 ini. Before Matius 8, apa yang terjadi? What happened before Matthew 8? Matthew 5, 6, 7. Itu ada. What is in Matthew 5, Matius 5, 6, 7? Sermon on the Mount, ya. Omeki, betul sekali. Itu adalah khotbah di atas bukit
Yesus baru saja berkhotbah. Ya. Jadi khotbah yang terkenal, the best and famous sermon that Jesus ever preached is Matthew 5, 5, 6, 7. And after Jesus preached, he came down from the mountain. And the great multitude, orang berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa orang mengikuti dia? Why would people follow him? Why? Ya, baru mujizat yang dia bisa lakukan. Apalagi selain itu? Kalau kita lihat, kenapa mereka mengikuti? Because they acknowledge his authority. Okay? Mereka mengakui otoritasnya dia. He thought, mereka katakan apa? He thought as one who had authority. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya. Jadi karena mereka terkesan dan terkesima. They were so awestruck. Is that correct? Awestruck with Jesus. Wow. He's a good preacher. He has a power. He has authority. And we want to listen more and more from him. Especially habis dia buat mungkin mujizat dan lain sebagainya. And not only that, that's true. It's talking about Matthew 7:29. They followed him because of authority. Lalu selain itu apalagi kenapa mereka mengikuti dia? Karena mereka bisa melihat apa? Bisa melihat mujizat. They can see a miracle that Jesus performed. When they followed him, a leper came, verse 2. Matthew 8 verse 2. A leper came and worshiped him. Datanglah orang sakit kusta, sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. You can make me clean. And Jesus put out his hand and touched him, saying, I'm willing, and be cleansed. Immediately, his leprosy cleansed. Wah, orang-orang lebih, wah lagi. Waduh, udah bicaranya hebat, mujizatnya juga luar biasa. Mujizatnya luar biasa. Ya. So look at this. These are the people who followed him. Great multitude, including his disciples. Termasuk juga dia punya apa ya? Murid-muridnya. Now, if you were the disciples of Jesus at this time, ya, kita melihat semua yang hebat. You see the greatest thing that Jesus made. Kita melihat apa yang Yesus buat. Bagaimana perasaan Anda? Wow. Tentu saja, wow, we are in the right track, ya. We will be great. Our teacher is great. Ya, guru kita, guru yang hebat. Hebat dia dalam ini, hebat dalam itu, dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu satu jaminan bahwa mereka akan jadi orang hebat? Does it guarantee that these disciples will be great disciples? Ada jaminan? Who is the greatest among the disciples? Who is the greatest disciple that you can think of? Peter, siapa lagi? John, ya. John, James, ya. Peter, John, James. Did Jesus ever say that they're the greatest person? Who was the greatest among the disciples? None of them. Who was the greatest among the multitudes who followed him? Who followed them? These are the Jewish people. Ini orang-orang Yahudi. Ada yang terbesar di antara mereka? None. Tapi Yesus kemudian, but Jesus then talk about the greatest person. Ya, the greatest person. Pada saat kita membaca, when we continue reading verse 7 and to verse 5 to 7 dari Matthew chapter 8. Now when Jesus entered Capernaum, ketika Yesus masuk Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. He's like a general, but still taking care of his servant. Seorang jenderal, tapi memperhatikan dia punya apa ya? Hamba. And Jesus said, well, okay. Jesus surprised. Okay, well, this is a good person. Yeah? And Jesus said to him, okay, I will come and heal what? And heal him. Did Jesus go? Well, you know this story very well, yeah? You know, did Jesus go? Well, verse 8 to 9. The centurion, he's the general, he's a leader.
The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Say the word and my servant will be healed. For I myself am a man under authority. Sebab aku sendiri seorang apa? Bawahan. That's very humble ya. Humble to acknowledge his position. He's under authority. Someone is higher than him. Ada orang yang akan lebih tinggi daripada kita. Apapun posisi kita. Apapun posisi Anda. Apapun posisi saya. Someone is higher than me. I am a man under authority. Seorang bawahan. Dan di bawah aku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia datang. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun ada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. You know what is the meaning of when he say like this? What is the implication? Apa implikasinya waktu dia katakan, saya adalah orang, dia bawa satu otoritas, saya seorang bawahan, siapa atasannya dia? General Roman general? He was just saying, Jesus, you are above me. Yesus, engkau berada di atas apa ya? Ada di atas saya. Ya. Ada di atas saya. Jadi, ingat kata authority, tadi kita sudah munculkan di Matius pasal 7. Orang-orang itu melihat Yesus sebagai seorang yang berkhotbah, berbicara dengan penuh apa? Otoritas. Sama-sama mereka mengakui otoritas Yesus. The great multitude who follow Jesus acknowledge his authority. Orang banyak yang berbondong-bondong itu mengakui otoritas Yesus. Pemimpin Roma, orang kafir yang dibenci sesungguhnya oleh orang Yahudi kecuali dia ya. Pemimpin-pemimpin agama pun sayang dengan dia ya, karena dia cukup baik memang sebelumnya. Tetapi sama-sama mereka mengakui otoritas Yesus. Apa bedanya? Apa bedanya para orang banyak dengan apa? Dengan Yesus. Mereka hanya apa ya? Mereka hanya apa ya? Memiliki perbedaan yang cukup mendalam. Yaitu mereka hanya sebatas mengakui, tetapi tidak mengikuti. Mereka sebatas mengakui, tetapi tidak mengikuti. Loh, mereka bukannya mereka mengikuti Yesus berbondong-bondong. Did they just follow Jesus? We will see the difference. Kita akan melihat perbedaannya, ya. Perbedaannya. Jadi orang lain itu pergi untuk melihat, pergi mengakui Yesus, mereka pergi melihat untuk melihat pertunjukan Yesus, perkataan Yesus. Tapi seringkali itu kan, only at the end, only just want to listen, just want to see the miracle, but there is no change of life in their life. Tidak ada perubahan dalam kehidupan mereka. But Jesus saw differently with this centurion. Tapi Yesus melihat yang berbeda. Dia begitu dia apa? Dia submit. Tuhan, I am under your authority. And when Jesus heard this, he was amazed. Anak Allah yang heran. Ya, he was amazed. Heranlah ia berkata kepada mereka yang mengikuti. He talked to those following him. Truly, I tell you, I've not found anyone in Israel with such great faith. Tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel, orang seperti dia yang memiliki iman yang apa? Memiliki iman yang besar. Ya. Tidak termasuk murid-muridnya. Tidak ada seorang pun selain orang asing yang memiliki iman. Nah, it is significant, ya, kata amazed. Itu hanya terjadi, Yesus katakan, ada 44 kali kata heran, amazed itu muncul di Alkitab Perjanjian Baru. But the one that Jesus, attributed to Jesus, kata heran yang dikenakan kepada Yesus itu hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Yang pertama ini, this is the first time the Bible said, and the Bible said that Jesus was amazed. Dia heran. Ya. Dia marvel, wonder, amazed, admire, ya. Taumazo, ya bahasa Grekanya. Taumazo, amazed, marveled, heran. Okay. Anda tahu, hanya 2 kali. Hanya 2 kali. The first one is in Matthew 8:10. The word
Thomas was associated with Jesus, diasosiasikan dengan Yesus. Dan yang kali kedua bukan diasosiasikan pada Yesus, tapi apa yang Yesus katakan. What Jesus say, apa yang Yesus katakan. Kalau ini, dia heran karena iman centurion. Anda bisa tebak, kira-kira kalau yang kedua itu berhubungan juga dengan iman, ya. Tetapi bukan iman yang penuh, tapi iman yang kurang. Markus 6 ayat 6, inilah kali kedua. Ya, Markus 6 ayat 6, he was amazed, heranlah Yesus atas ketidakpercayaan mereka. Ya, he was amazed with people faith, but he was also amazed at people unbelief. Siapa mereka ini? Who are they? Disciples? Ya. Itu orang-orang di sekampungnya ya. Ini Markus 6 ayat 6 ya. Markus 6 ayat 6. Markus 6 ayat 1 sampai 2 di situ ya. Jesus left there and went to his hometown. Ia berangkat dari situ satu tempat dan dia pergi ke tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar amazed. Jemaat itu besar. Orang-orang yang mendengar Yesus itu bisa amazed. Siapa saja yang mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, kita mungkin bisa amazed. But lalu apakah mereka mengikuti apa yang mereka dengarkan? Mereka amazed ya, takjub mereka. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat dari mana yang diberikan kepadanya? Mujizat-mujizat yang demikian. They were amazed with the sermon. They were amazed with the miracles. But then, did they follow Jesus? Did they submit? Mark 3 ayat 3 dan 4. Gantinya mereka datang untuk apa? Mengikuti Yesus, menyembah Yesus, menyerahkan diri mereka kepada Yesus. Mereka mulai katakan apa? Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Itu kemudian kemungkinan kakak-kakak Yesus dari Yusuf. Ya. Jadi Yusuf menikah dengan Maria, itu istri kedua Maria. Istri pertama adalah anak-anaknya ini, kakak-kakak daripada Yesus. Kakak-kakaknya Yesus ini saya sudah pernah bahas. I've talked about them. They became Christian only after Jesus was crucified. Hanya setelah Yesus disalib baru mereka jadi orang Kristen. But before that, they were not even believers. Yeah, they were not even believers. And so, the people also in this village, orang di satu kampung itu juga bertanya, bukankah dia anak Maria? Saudara dari Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali tempat apa? Asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di mana? Di rumahnya. Dan ayat 6 and verse 6 says, he was amazed. He was amazed. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. And so, the chosen people, umat-umat terpilih, bisa jadi murid tetapi tidak apa ya? Tidak memiliki iman. Tetapi ada orang asing, ada orang yang dibenci, bukan murid. He was not one of the disciples. He did not do any miracles. He did not plant churches. He had no degree and he had no religious title. He was just having a military title, a centurion. His spiritual resume may not be impressive. But Jesus says, I have not found anyone in Israel with such great faith. Ya, kenapa? The key is, jawaban kenapa, kuncinya adalah dia mengakui dia berada di bawah otoritas Yesus. Orang-orang di Israel at that time, the Jewish people, they were not submitting to the authority of Jesus. They were questioning the authority of Jesus. Ya. Misalnya, Matius 21 ayat 23, in Matthew 21:23, when Jesus entered the temple, yeah, he preached there. But what happened to the leaders of the church or leader of the temple? They came and they asked Jesus, by what authority are you doing this thing? Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal ini? What authority, dengan otoritas apa engkau melakukan ini? Dan siapakah yang memberi otoritas itu kepadamu? So the people of God can question.
Umat-umat Tuhan dapat saja mempertanyakan otoritas. Ya, otoritas daripada mungkin saat ini firman Tuhan. Tetapi orang asing ini, dia memiliki satu keyakinan. Jesus, say the word, katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan apa? Hambaku itu akan sembuh. Katakan satu kata, maka hambaku itu mengadakan, ada satu persekutuan mereka, murid-murid ini. Apa yang menyebabkan mereka dapat, pendeta muda tulus tadi berbicara, pada saat muda gereja mula-mula, in the early church, what did they do? They worship together, they eat together, they always be together, ya. They always be together. And then the question is, when they start it? Kapan mereka mulai hidup bersama tersebut? Dan apa yang menyebabkan mereka dapat memiliki kebersamaan tersebut? Ada? Belum ya? Oke. Belum turunnya Roh Kudus, before the coming of the Comforter, before the coming of the Holy Spirit, the book of Acts says about their heart, tentang hati mereka ya. Kisah 1 ayat 12 sampai 4 dan 14 katakan, when they return, then they return to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day journey. Lalu apa yang terjadi? This all continued with one accord. Mereka semua bertekun dengan apa? Karena one accord itu one mind or one heart. In other words, for one accord. Jadi dengan sehati, dengan satu hati, mereka bertekun dalam doa dan apa ya? Dan supplication. Jadi apa yang menyebabkan perubahan terjadi? Perubahan terjadi itu bukan oleh sebab pada saat mereka dipanggil, come, follow me. Kamu akan apa? Ku jadikan penjala manusia. You will become. Proses itu ada. Proses itu ada. Tidak heran ada yang katakan apa ya? Life is a progression of becoming who we are. Pertumbuhan karakter, kehidupan kita itu, kita adalah apa? Progress. Jadi kalau kita mau bertanya di antara kita, siapa yang sudah sempurna? Well, Alkitab katakan kita harus menjadi sempurna. The Bible say we have to be perfect. Yeah. But the point is, the progression is needed. Just like kalau Alkitab berbicara tentang sempurna, when the Bible speak about sempurna, the Bible speak about maturity, about apa? Kedewasaan. Siapa yang dilahirkan langsung dewasa? Nggak ada kan? So we need to keep on trying. In other words, we need to be in the progress, in the process of becoming who we are. Ada satu tokoh yang terkenal ya. Siapa yang tidak kenal Nelson Mandela? Have you heard Nelson Mandela? Brian, have you heard Nelson Mandela? Have you studied about Nelson Mandela? Yeah, the one in South Africa. Right? A famous person from South Africa. People made him like a saint. Yeah, people really made him like a saint. Even until now, people when they go to South Africa, they would like to go to South Africa and pray and receive whatever wisdom, even from the grave of Nelson Mandela, because they thought he was like a saint. He was like a saint. The question is, was he a saint? Apakah dia seorang apa ya? This is something that interesting. One of his Mandela quote ya. Mandela quote. Dia mati tahun 2013. He died in 2013. He was imprisoned for 20 years because of the trying to bring the South African, the black South African into not to be under the white dominance in South Africa. Yeah? And he forgave all the white in South Africa. And he received a lot of praise. How come you have been imprisoned for 27 years and then you forgive the white people who make your life suffer? And then Nelson Mandela say, I'm no saint. Saya bukan orang suci.
Unless you think a saint is a sinner who keeps on trying. Kecuali Anda berpikir orang suci itu adalah orang berdosa yang terus apa? Berusaha. He was a sinner who keeps on trying. And this is something that we learned from the disciples. Who among the disciples who was perfect? Ada? Ada yang sempurna? Adakah murid-murid yang sempurna? No, they were just sinners who keeps on trying. And the thing is, Nelson Mandela fell short of saying, who enable us? Yeah. Nelson Mandela quote is focusing on the sinner who keeps on trying. Of course, we need to keep on trying from our side. But the Bible also speak about when the Bible says that I will make you fishers of men, I will make you become. Artinya di sini ada invitation, appeal, follow me. But at the same time there is a promise, assurance that you will become. I will make you. I will make you. It's not, in other words, to become, untuk menjadi seperti kita semua saat ini. Untuk menjadi apa saja. Itu melalui semua proses, tidak ada yang static. It's all dynamic and transformative. And the same thing with becoming follower of Jesus, yeah. It's not just because of a twinkle of an eye, then you become what? Then you become a follower of Jesus. No. John, sebelum dia menjadi John Beloved, sebelum dia menjadi Yohanes yang dikasih, apa panggilan dia? Ingat kita sudah pernah pelajari dia dulu. Apa sebutan Yesus untuk Yohanes yang kekasih ini, yang lemah lembut ini? Anak guru. Boanerges, ya. Boanerges, anak guru. Tapi apa yang dia katakan? Dia katakan ini kesaksian Yohanes yang telah menyerahkan dirinya setelah Yesus berangkat naik ke surga, lalu kemudian dia lebih semakin dekat fokus, dia katakan apa ya? Ini kesaksian Yohanes, dia bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, Yohanes katakan apa? Those to them who received him, to them he gave the right to become children of God. Kepada orang-orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa yang diberikan. Bagaimana dengan Petrus? Bagaimana dengan Petrus? Kita sudah melihat ya. Kita sudah melihat bagaimana Petrus yang menyangkal Yesus, Petrus yang buat ini dan itu. Apa yang terjadi dengan dia? Adakah perubahan dia? Yes. Tidak heran Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 3 katakan apa? Karena kuasa ilahinya, not my power, not my strength, not that I have been able to try hard. No, it's because his divine power has given us everything we need for a godly life through knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Jadi kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi kenapa the promise was there? Why the assurance? Kenapa Tuhan harus menjamin kuasa? Itulah sebabnya mereka dapat berubah pada saat Roh Kudus turun. Mereka tidak dapat melakukan mereka sendiri. Kenapa? Karena kita pasti akan kalah dengan setan. Tidak heran dalam Step to Christ, ya, itu adalah usaha setan. Ya. It's Satan effort to keep the attention diverted from the Savior. Dia akan selalu buat. Setan akan selalu membuat supaya kita tidak berfokus kepada Tuhan, supaya kita tidak menerima kuasa Tuhan. Tapi dia selalu membawa supaya kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Supaya kita penuh dengan apa? Penuh dengan keluh kesah kehidupan. Penuh dengan kepelisiran dunia. Keluh kesah kehidupan. Aduh, ini kenapa ini punya keluarga model begini. Ya. Ini benih begini. Kenapa anggota begini. Kenapa pendeta begini. Dan lain sebagainya. Kebimbangan dan duka. Kesalahan-kesalahan orang lain. Kesalahan-kesalahanmu sendiri. Serta ketidaksempurnaan. Pada semuanya itulah setan berusaha tarik perhatian kita. Tarik perhatian kita. Itulah sebabnya Step to Christ katakan, serahkanlah penjagaan jiwamu kepada Allah. Dan berharaplah
di dalam Dia. Berbicara dan berpikirlah mengenai Yesus. Biarlah dirimu lebur di dalam Dia. Dengan senantiasa memandang Dia, kita berubah kepada rubah itu juga. Bagaimana murid-muridnya dapat berubah? Pada saat mereka apa? Kapan mereka berubah? Setelah Yesus naik mungkin ya. Pada saat Yesus naik ke surga, barulah di situ mereka apa ya? Think and talk about Jesus. Lost in Jesus. Constantly beholding Him. And that's the reason why they are changed. And step to Christ kemudian lanjutkan. Demikianlah murid-murid Yesus yang mula-mula itu mendapat wajah seperti Yesus yang apa? Wajah seperti Kristus yang dikasihi. Adakah kita menghidupkan kehidupan kita ya yang penuh dengan distraction? Setan akan berusaha untuk mengalihkan perhatian kita. Masalah-masalah. Ya. Kita seringkali diganggu. Artinya, misalnya dalam, jujur saya seperti seorang pengkhotbah misalnya. Kalau tiba-tiba saya lagi fokus berkhotbah, lalu tiba-tiba ada masalah kayak mati lampu dan lain sebagainya. Itu terganggu juga kan? Jujur saja. Kita akan merasa terganggu. Dan itulah, saya pikirkan itulah distraction yang setan dapat selalu buat. Ya. Kita lagi buat sesuatu, tiba-tiba, harus bikin itu. Harus bikin ini. Tidak ada waktu dan lain sebagainya. Begitu banyak gangguan. Itu semua akan mengajak pikiran kita dari fokus kita. Tapi kalau kita tetap fokus, tetap melihat bahwa otoritas kita adalah di bawah Yesus, dan Yesus yang menjamin kekuatan bagi kita, maka jaminlah seperti Yohanes pada akhirnya dapat berkata. Yohanes dapat berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan apa? Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kiranya dalam pergumulan kehidupan kita, ya, dengan segala masalah yang terjadi, semuanya dapat kita kalahkan. Dapat dikalahkan oleh sebab apa? Kuasa dari surga yang kita peroleh pada saat kita terus-menerus berhubungan dengan Dia, yang menyebabkan iman kita bertumbuh. Saya bawa ini dalam nama Yesus.